সকাল সকাল গেরা উঠছে, তার জন্য ঘোরার জন্য এসে বললাম। মালটা বলছিল যে 11টা বলছিল, সকাল 4টার সময় যাবে। 4টার সময় তো উঠতে পারলাম না, 3টার সময় উঠলাম। উঠতে আমার লাগিয়ে গেলো, যাই না কিছু জন্য। प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं, जाते हैं, चल जाते हैं। मोटी चीज है, मोटी। दस दिन सकाल सकाल मन में दिन दाঁড়ায় গেছে। কটা কি গাইড বুঝি নি কত ছুয়া দিছিল আবার কিছু দিন আগে এসে পিছু বসে বসে ছুয়া দিছিল বানি। कोई सुबह वहाँ रात से ना मिले, के वहाँ चलो आओ तुम हम चले। वीडियो कॉल करते हैं।